Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ma'am and hello everyone. My name is Kurniawati Syawalinda. I would like to present my article. The title is Legal Frameworks for Consumer Protection in Digital Sharia Banking, a cooperative study between Indonesia and Malaysia. Yaitu kerangka hukum perlindungan konsumen dalam banking syariah digital, studi kooperatif antara Indonesia dan Malaysia. What is digital Sharia banking? Sharia digital banking is a banking service that uses digital technology to provide financial service following Sharia principles. This concept refers to a banking system that not only leverages digital innovation in its operation but also remains grounded in Islamic law, which prohibits elements of riba, gharar, and maisir. Banking digital syariah adalah layanan bank yang menggunakan teknologi digital untuk memberikan layanan finansial sesuai prinsip syariah, dan operasinya didasarkan pada hukum Islam yang melarang unsur-unsur riba, gharar, dan maisir. Consumer protection is crucial because 1. Risk of personal data misses, 2. Digital fraud, 3. Potential for non-Sharia compliance digital service, 3. For regulation and security system are essential to ensure user safety and trust. Perlindungan data konsumen sangatlah penting karena yang pertama, risiko penyalahgunaan data pribadi, yang kedua, penipuan digital, yang ketiga, layanan digital yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. In Indonesia, Islamic digital banking is regulated by several institutions including OJK and Bank Syariah for technical regulation, and DSN MUI for Sharia aspects. The challenge is that these systems are still separate or have multiplied regulator, resulting in less uniform implementation. Di Indonesia, perbankan digital syariah diatur oleh beberapa lembaga. Yang pertama OJK dan Bank Syariah untuk peraturan teknis, dan yang kedua adalah DSN MUI dalam prinsip syariah. Malaysia has a more centralized system. Everything falls under Bank Negara Malaysia. Sharia compliance is overseen by the Sharia Advisor Council (SIC) and is legally binding. This makes regulation more consistent and integrated. Di Malaysia, sistem perbankannya lebih terpusat. Semuanya berada dalam naungan Bank Negara Malaysia, dan kepatuhan syariahnya diawasi oleh Dewan Penasihat Syariah (SIC) dan mengikat secara hukum. However, but countries apply the principle of maqasid syariah as the basis for consumer protection. In Indonesia, multi-regulator, non-binding syariah fatwa, developing regulation. In Malaysia, single regulation, mandatory syariah fatwa, and matter regulation. Indonesia dan Malaysia memiliki prinsip maqasid syariah. Di Indonesia, itu lebih dari satu lembaga yang mengawasi dan mengatur digital bank, dan fatwa atau ketentuan syariah yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara penerapannya bergantung pada kebijakan masing-masing lembaga. Developing regulation, yakni proses pengembangan, menyusun, dan memperbaiki regulasi atau peraturan. Sedangkan di Malaysia, single regulator, yakni hanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor perbankan syariah. Yang kedua, mandatory syariah fatwa, yakni
ketentuan syariah yang bersifat wajib dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, mature regulation, yakni regulasinya yang sudah matang, stabil, lengkap, dan teruji. Conclusion, in Islamic digital banking requires strong consumer protection to maintain security, trust, and Sharia compliance. Malaysia can serve as a model for Indonesia in improving regulator harmonization. The development of Sharia digital regulation is the future requires a more adaptive, centralized model and has strong integration between regulator and Sharia authorities. Kesimpulannya, Bank Islamic Digital membutuhkan perlindungan konsumen yang sangat kuat untuk menjaga keamanan, kepercayaan, dan kepatuhan syariah. Malaysia dapat menjadi model bagi Indonesia untuk meningkatkan harmonisasi. Pengembangan regulasi digital syariah di masa depan membutuhkan model yang lebih adaptif, terpusat, dan memiliki integrasi yang kuat antara regulasi dan otoritas syariah. Next, this is vocabulary in the article. Okay, well, that's my presentation. I hope you found and useful. If you have any question, please ask in the comment. I'm sorry about many mistakes, and I say thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.